बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो सवाल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर और दूसरे शहरों के सियासी हलकों में भी, कि क्या वाकई फ़ौज और दूसरे इदारे यानी अदलिया दबाव में आ गए हैं, इमरान खान का प्रेशर कबूल कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, स्टेप बैक कर रहे हैं। तो इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दबाव की बात एक हद तक तो दुरुस्त है कि जब फ़ौज पर इतनी ज़्यादा सख्त और उरिया अल्फाज में तनकीद की जाए, बल्कि गाली गलौज की जाए, गालम गलौज किया जाए, तो वो दबाव, जो उसको अगर हम ना भी कहें, तब भी एक किस्म की उन्हें परेशानी या तशवीश या गुस्सा, इस किस्म की कैफियत तो ज़रूर पाई जाती है इदारों में और अदलिया में भी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है कि फ़ौज दबाव में आ गई है और पीछे हटने वाली है और इमरान खान को दोबारा बरसर इक़्तिदार लाने वाली है, ये पीटीआई की तरफ से फैलाया जा रहा है मुनज़्ज़म तौर पर, और उसमें कुछ साबिक़ फ़ौजी अफसर भी शामिल हैं, अगरचे उनके गुब्बारे से कुछ आवाज़ ज़रूर निकली है। ख़ास तौर पर इनका जो गुरु घंटाल था, मेजर आदल, वो लंदन जिस तरह फ़रार हुआ बुज़दिली के आलम में, और वहाँ जाकर उसने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में फ़ौज पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और फ़ौज को गालियाँ दी बाकायदा, उसी तरह से जिस तरह पीटीआई के कोई लीडर या आम वर्कर देता है। तो वहाँ जाकर उसने फिर पता नहीं किस झोंक में, किस नशे में, एक मशहूर सहाफ़ी हैं रज़ा रूमी साहब, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भारत ने उनकी फंडिंग की है। तो रज़ा रूमी ने फ़ौरन ही जवाब दिया कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया, ये झूठा है और मैं इस पर केस करने वाला हूँ। ये ट्वीट पढ़ते ही मेजर आदल की हवा खारिज हो गई और उसने दोबारा एक ट्वीट किया और कहा कि मेरे पास इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है और मैं माफ़ी मांगता हूँ रज़ा रूमी से ये इल्ज़ाम लगाने पर। यानी इनकी जुर्रत की कैफियत ये है, और झूठ तो इनका ओढ़ना बिछोना है। और जितने ये पीटीआई के हामी हैं, चाहे वो रिटायर्ड अफसर हैं, चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, झूठ इनका दीन मज़हब है। और ये झूठी वीडियोज़ फैलाने से मुसलसल बाज नहीं आ रहे। अब आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने परसों एक दौरा किया लाहौर में किसी जुमा बाज़ार का, तो इसकी वीडियो पीटीआई ने चला दी, नारे भर कर के चोर आया, यानी लोग वहाँ नारे लगा रहे थे। और वीडियो इतनी जल्दबाजी में बनाई गई थी कि नारे लगाने वाले वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मुस्लिम लीग वालों ने या हुकूमत वालों ने असल वीडियो जारी की कि वहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी वो उसके साथ चलाई, और ये झूठी वीडियो। इसी तरह ये अब तक जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के और दूसरे जिनको वो तरदीद कर चुके हैं कि ये बयानात हमारे नहीं हैं, लेकिन वो अभी तक चला रहे हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है इन जाली मैसेजेस से। इसी तरह झूठी, ये ताज़ा तरीन झूठ उन्होंने मुफ्ता इस्माइल पर बोला कि उन्होंने वहाँ जाकर शिकायत लगाई है कि देखो इमरान खान तो कुरान की आयतें पढ़ता है, इसका कुछ बंदोबस्त करो। ये इतना ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ था जिसकी हद नहीं, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल ने कहा था कि इमरान खान की पॉलिसी सोच वही है जो तालिबान की है। ये अमर बिल मरूफ का नारा लगाकर लोगों को ये बताता है कि मैं नेकी हूँ और मेरे सारे मुखालफ जो हैं वो बदी हैं, और यही सोच तालिबान की है कि हम नेकी हैं और हमारे सारे मुखालफ जो हैं वो बदी हैं। तो ये जो मज़हब कार्ड, नफ़रत का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये काबिल मज़म्मत है। मुफ्ता इस्माइल की बात में कोई भी गलत फ़िक्रा, कोई गलत लफ्ज़ नहीं था, और ये उसने इमरान खान की पॉलिसी बनाई। लेकिन यहाँ शेरी मिजारी ने शुरू की एक मुहिम कि मुफ्ता इस्माइल ने ये झूठ बोला है, और मुफ्ता इस्माइल ने कुरानी आयत की तज़हीक की है, मजाक उड़ाया है, इमरान खान की शिकायत लगाई है, और उसके बाद से फिर फतवे आना शुरू हो गए कि कुरान की आयत का मजाक उड़ाने पर मुफ्ता इस्माइल को ये किया जाए, वो किया जाए। इस तरह के झूठ बोलते हैं। तो ये जो मेजर भागा है, मेजर आदल लंदन, तो उसका झूठ इसलिए काबिल तर्जुम नहीं है कि ये सारी पार्टी इमरान खान की जो भी शख्स हिमायत करता है, पता नहीं कोई एक पुरस्कार कुदरती अमल के तहत झूठ उसके अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये सारी झूठी मुहिम है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़ौज दबाव में आ गई है और फ़ौज पीछे हटने वाली है और इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने वाली है, ये इतना मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म का प्रोपेगेंडा है कि जिसकी तरदीद आने वाला वक्त कर देगा। असल में सूरत हाल ये है कि दबाव में खुद इमरान खान की पार्टी है। वो मैं भी बताता हूँ कैसे। फ़ौज इसलिए दबाव में नहीं है कि फ़ौज के पास पूरी रिपोर्टें हैं।
जलसों में कितने लोग थे, नारे लगाने वाले कौन थे, कहाँ से ये मुहिम चल रही है। और आपने मुहिम से मुझे याद आया कि आपने वो लंदन में पीटीआई का जो हालिया जुलूस उसमें देखा होगा कि उसमें भारतीय भी अपने परचम लाकर पीटीआई के साथ यकजहती ज़ाहिर कर रहे थे, और पाकिस्तान, पीटीआई और भारत के तीनों झंडे इस जलसे में, इस जुलूस में नज़र आ रहे थे। जुलूस में कुछ 60-70 के करीब अफराद थे। तो ये एक किस्म का बीजेपी का और इमरान खान की पार्टी का एक नज़रियाती इत्तेहाद है, जिसका मुजाहरा हमने, जिसका सबूत हमने लंदन के इस मुजाहरे में देखा। तो फौजी इदारों के पास, अदलिया के पास, ज़ाहिर मुक़्तदर हलकों के पास तो ताज़ा तरीन सर्वे मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो सर्वे साल के बाद नहीं कराते, 6 महीने के बाद नहीं कराते, बल्कि हर महीने उनके पास जायज़ा रिपोर्टें आती रहती हैं। तो मैं इस सिलसिले में दबाव की बात बाद में करता हूँ। पहले ये बता दूँ कि इस वक्त का जो जायज़ा रिपोर्ट मुक़्तदर इदारों के पास है, उसके मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 46 से 47% या 46 से 48% के दरमियान है, जबकि पीटीआई का वोट बैंक जो है 27-28 के दरमियान है। और ये फिगर जो है, ये 1-1.5 हफ्ता पहले की उस जनरल बाजवा के खिताब में जो उन्होंने एक बात कही थी, उससे बिल्कुल अलग ये सर्वे है। उस जनरल बाजवा ने जो सवाल जवाब की नशिस्त की थी रिटायर्ड फौजियों से हफ्ता पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे पता है कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़कर 27% हो गई है। अब ये वाज़ेह नहीं हो रहा था उनकी इस जवाब से कि ये मकबूलियत उनकी पूरे मुल्क की है या पंजाब की है। तो बहरहाल मैंने आपको जो ताज़ा तरीन पंजाब की सूरत हाल है उसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून 47-48% के दरमियान है, और पीटीआई 27 से 28% के दरमियान है, और पीपल्स पार्टी 5% के आस-पास है। तो मेरे ख्याल है जब ये इलेक्शन होंगे तो जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर पीटीआई के वोट बैंक का एक चंक पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा, और यहाँ नक्शा ये भी बन रहा है कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसके बाद यानी जिसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो मुश्तरका वोट बैंक है वो पंजाब में 52-53% होगा। तो इस नक्शे में पीटीआई के लिए कोई जगह निकलती नज़र नहीं आती, कम से कम पंजाब में। दूसरे सूबों के बारे में मैं किसी अगले ब्लॉग में अर्ज़ करूँगा। और दबाव के ये 2 मज़हर हैं। मैं आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे दूँ कि पीटीआई के इजलास में पीटीआई के कुछ लीडरों ने इमरान खान को वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि हुजूर, हमारे पास 1 महीना है, 1 महीने में अगर आपने लॉन्ग मार्च कर लिया तो कर लिया, वरना उसके बाद लॉन्ग मार्च नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो टेम्पो है वो तेज़ी से टूट रहा है। 3 जलसों से जो हकीकी टेम्पो था उसको मुबालगे के साथ एक मुहिम कैंपेन के तौर पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उस टेम्पो के बारे में भी कभी बात कर लेंगे, लेकिन वो टेम्पो जो दिखाया जा रहा है वो मुसलसल टीवी चैनल्स पर बैठे हुए पीटीआई के एंकर पर्सन और उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जिस तरह वो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई लीडर इतना मकबूल नहीं हुआ, जबकि फ़ौज के पास जो इत्तलाआत 1 हफ़्ता पहले की थी वो ये थी कि इमरान खान की मकबूलियत 27% है। तो क्या कायद-ए-आज़म की मकबूलियत 27% से भी कम थी? इनको झूठ बोलते हुए कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों के पास हकीकत जांचने के और भी कई तरीके हैं। अब मरीम नवाज़ साहबा मैदान में आ गई हैं और वो लाहौर में जो राब्ता अवाम मुहिम शुरू करेंगे, उसके अलावा वो ईद के बाद जलसे भी करने वाली हैं। तो ज़ाहिर है इस पीटीआई के इस प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगी। तो ये दबाव पीटीआई के अंदर भी मौजूद है, एहसास मौजूद है कि 1 महीना है, इसके बाद ये जो टेम्पो मौजूद है जो अब तक इन्होंने गेन किया है वो भी नहीं रहेगा। अब इमरान खान को ये भी पता है कि इतनी जल्दी लॉन्ग मार्च की कार और धरने की कार आसान नहीं है। चुनांचे उन्होंने ये गोलमोल सा बयान जारी किया कि चंद हफ्तों तक मैं कॉल दूंगा। चंद हफ्तों से मुराद 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते तो बहरहाल नहीं हो सकते। अगर क्योंकि 2 हफ्तों के बाद उन्होंने कॉल देनी होती तो वो ये कहते हैं कि मैं बहुत जल्द ईद के फ़ौरन बाद ये कॉल देने वाला हूँ। तो 1 महीना जब गुजर जाएगा तो फिर इनका टेम्पो नीचे आना शुरू हो जाएगा, अब गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी, मुस्लिम लीग भी जलसे करेगी
اور کچھ دوسرے حالات بھی ہوں گے. موسم کا بھی ایک فیکٹر ہے لیکن میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میرا جو اصرار ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کوئی لانگ مارچ اور دھرنا اس طرح کرنے کے قابل نہیں ہے جس طرح کی ہوا بنائی جا رہی ہے. تو چنانچہ فوج اور عدلیہ کوئی دباؤ میں نہیں ہے. ان کو فارم فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ایک ریلیف ملا ہے وہ علامتی نوعیت کا ہے. انہوں نے پہلے تو یہ خبر چلائی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی یہ استدعا منظور کر لی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا کی جو فنڈنگ کیس ہے سب کی اکٹھی سماعت ہوگی اور ایک ہی ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا. یہ جھوٹی خبر تھی جو شہباز گل کیا نام ہے اس کا، اس نے گل نے چلائی اور پھر اس کے بعد اسے دوسرے لوگوں نے بڑھایا. یہ جھوٹ تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اپنے اس سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں اس نے الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانے سے روکا نہیں ہے، کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا ہے. الیکشن کمیشن اب بھی اسی طرح آزاد ہے، وہ جب چاہے فیصلہ سنا سکتا ہے، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد سنائے چاہے وہ 1.5 مہینے کے بعد سنائے. یعنی کیس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اور یہ جو ریلیف ہے یہ صرف ایک اخباری سرخی کی حد تک ریلیف ہے کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ سنانے کی جو رولنگ دی تھی سنگل بینچ نے اس کو معطل کر دیا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور عمران خان کو دباؤ کا اتنا زیادہ احساس ہے کہ اس نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں جماعت اسلامی کو ساتھ ملانا ہے. جو پارٹی قائد اعظم سے بھی زیادہ مقبول ہے اسے ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کل ملاقات بھی ہوئی ہے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے کچھ لیڈروں کے درمیان. ملاقات نہیں، رابطہ ہوا ہے اور رابطے میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ جلد ہی ملاقات ہوگی. مجھے تو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کی اتحادی بنے گی، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس حد تک خود کو بیچارہ محسوس کر رہی ہے اور اس حد تک اندرونی طور پر حالات سے مایوس ہے کہ اب اسے جماعت اسلامی کے سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی اگر ساتھ ہوگی تو شاید ہمارا دھرنا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. یعنی اس نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ جماعت کسی دوسری جماعت کی مدد کے بغیر اکیلے کوئی دھرنا کوئی لانگ مارچ کرنے کی سکت نہیں رکھتی. الیکشن کمیشن پر ان کا دباؤ، اب فوج پر تو ان کا دباؤ کچھ کم ہو گیا کیونکہ انہوں نے فوج نے ایکشن لیا ہے اور حکومت نے بھی ایکشن لیا ہے. ان کی کچھ بلاگرز پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ کمپین نرم بھی ہوئی ہے. اگرچہ باہر بیٹھے ہوئے شاہین صاحب آئی جیسے لوگ جنرل باجوہ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ جو فوج اس طرح سے دباؤ میں نہیں آ رہی جس طرح عمران خان چاہتا ہے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو مطالبہ کر رہی ہے کہ جنرل باجوہ فوراً استعفیٰ دیں. اچھا فرض کیجئے، اول تو امکان نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو نئے آرمی چیف کا تقرر کون کرے گا؟ نئے آرمی چیف کا تقرر یہ حکومت کرے گی جو شہباز شریف کی سربراہی میں قائم ہے، یعنی ایک جو نیشنل الائنس بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کا اور سابق اپوزیشن کا، تو یہی حکومت کرے گی. تو عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا جنرل باجوہ کے استعفے سے؟ ظاہر ہے یہ ایک مطالبہ ایسا انہوں نے کیا ہے جس کا کوئی فائدہ انہیں ملنے والا نہیں ہے اور یہ محض ایک نفسیاتی جنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے فوج کے ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے کہہ دیا فوج کا ادارہ دباؤ میں نہیں آ رہا اور نیشنل گورنمنٹ ہے، اس کو میں نیشنل گورنمنٹ ہی کہوں گا کیونکہ اس کی ساری پارٹی اس میں شامل ہے. تو اس کی جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ نومبر دسمبر سے پہلے کسی بھی صورت میں الیکشن کرانے کا فیصلہ نہیں کریں گی اور ان کے اس فیصلے کو اداروں کی تائید بھی حاصل ہے. اب الیکشن کمیشن کے خلاف یہ مظاہرے وغیرہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان مظاہروں میں کتنے لوگ آتے ہیں اور ان کی اسٹرینتھ سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا ٹیمپو کتنا برقرار ہے. اور جو اب مریم نواز کی مہم شروع ہونے والی ہے عملاً تو یہ آج سے شروع ہو جائے گی، لیکن اس میں زیادہ تیزی آئے گی عید کے بعد جب وہ کچھ شہروں میں جلسے کرنے والی ہے. اس کے علاوہ آپ نے وہ سوشل میڈیا پر وہ کلپنگ دیکھ لی ہوگی کہ مسلم لیگ کے مختلف لیڈر جب اپنے علاقوں میں گئے ہیں تو وہاں کسی بڑے لیڈر کسی بڑے نام کے موجودگی کے بغیر ہی ہزاروں کی تعداد میں افراد ان کے استقبال کے لیے آئے اور جلسے ہوئے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ کی مرکزی قیادت
ایک پلاننگ کے تحت کوئی جلسوں کی مہم شروع کرے تو وہ عمران خان کو تو لوگ ویسے ہی بھول جائیں گے. اگرچہ میں اس حق میں نہیں کہ حکومت کے قائدین جلسے کریں، کیونکہ انہیں معیشت کا جو ٹاسک ہے وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہے، اسے انہیں پورا کرنا ہے. عوام کی جو توقعات ہیں IMF سے بھاری قرضہ ملنے کے باوجود اور رعایت ملنے کے باوجود عوام کی یہ مشکلات ابھی تک حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اگر پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں تو حکومت پر عوامی دباؤ میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے حکومت کو جلسوں کے بجائے اب معیشت کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ اصلاحات بھی ہو جائیں اور عوام پر بھی بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کو ریلیف دیا جائے. تبدیلی کے حق میں عوام کا جو رد عمل تھا وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، نہ کہ ان پر مزید ٹیکسز اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید دباؤ کا بوجھ کا شکار بنا دیا جائے. تو ناظرین، انہی گزارشات کے ساتھ آج کے پروگرام ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بیانیہ ہے کیوں عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے، بنا گولی چلائے، بنا بھارت کی فنڈنگ کے، بھارت کا ایک پیسہ نہیں لگا، اور پاکستانی عوام، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی تو عوام کا ایک حصہ ہے، پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے. نہیں سمجھے؟ کیا ہم کبھی ہندوستان 1000 کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا؟ نہیں کروا پاتا. پاکستان کے اندر ہم نہیں کروا سکتے تھے، ہماری ایجنسیز نہیں، ہماری فوج نہیں کروا سکتی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کے آرمی چیف اور پاکستانی فوج کو گندی گندی گالیاں سڑک پہ دے. رائٹ؟ اور جو آدمی گالیاں دلوا رہا ہے، جو پاکستانی فوج کی چھیچا لیدر کر رہا ہے، جنرل باجوہ کے کپڑے پھاڑ رہا ہے سب کے سامنے، رائٹ؟ پاکستانی فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نست نابود کر رہا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف انڈیا. ارے عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے.